When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Oke, siang ini cuaca di Pulau Telang sangat buruk. Di lokasi pelabuhan PT BKP, lihat ombak putih-putih ya. Dari atas bukit ini saya pantau, cuacanya sangat buruk, angin kuat. Oke, nanti kita akan ke bawah, kita lihat ombak dari dekat ya. Cuacanya agak kuat nih. Nanti kita foto juga di situ. Bapak ombak menerjang. Oke, terus menyaksikan ya. Oke, ini penampakan dari dekat ya ombaknya ya. Lihat ombaknya mengempas batu yang di pelabuhan ini, lumayan kuat ya. Oke, terus saksikan video saya dari Pulau Telang PT BKP Pulau Riau. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, no, I don't wanna let you down. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.